Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Sekarang mulai dari Umi Yuyun kita murojaah dari An-Naba sampai An-Naji'at. Tapi jadi misalnya di sini kita mulai misalnya ayat 5, 5, 5, 15, 25, 35 seperti itu. Mulai dari Umi Yuyun di ayat ganjilnya semua 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian Jani di ayat genapnya 2 sampai sehafalnya misalnya anak bahasa sampai di ayat berapa seperti itu. Mulai dari Umi Yuyun, An-Naji'at, apa? An-Naba, An-Naji'at, Abasa 1, 3, 5, 7, 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naba ayat 1 tentang apa? Amma yatasaalun. An-Naba ayat 3 mereka saling berselisih. Allazi hum fihi mukhtalifun. An-Naba ayat 5 selanjutnya kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. An-Naba ayat 7. Iya masuk ini Ustaznya udah ada, udah di Zoom. Iya. An-Naba ayat 5. Selanjutnya kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. An-Naba ayat 7 J. Jibal wal jibala autada. An-Naba ayat 9 G. Gunakan tidurmu. Waja'alna naumakum subata. An-Naba ayat 11. Terus kerja. Waja'alna nahara ma'asya. An-Naba ayat 13 TM terbit matahari. Waja'alna sirajan wahaja. An-Naba ayat 15 TS sumbu subur. Linukhrija bihi habbaw wa nabata. An-Naba ayat 17 TJ telah jadi kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. An-Naba ayat 19 TG terbuka gerbang langit. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. An-Naba ayat 21 NT neraka tempat mengintai. Inna jahannama kanat mirsada. An-Naba ayat 23 NM neraka menetapnya lama. Labisina fiha ahqaba. An-Naba ayat 25 NS neraka sedia nanah dan air mendidih. Illa hamimau wa ghassaqah. An-Naba ayat 27 NJ nanti jelas dihisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba. An-Naba ayat 29 NG nanti gelar catatan amal. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. An-Naba ayat 31 MT mukmin takwa mendapat kemenangan. Innalil muttaqina mafaza.
Naba ayat 33 mudah-mudah kembali. Wa kawa'iba atsroba. An-Naba ayat 35 MS mendengar sia-sia tidak ada. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. An-Naba ayat 37 melihat jelas wajah Allah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. La yamlikuna minhu hitaba. An-Naba ayat 39. Mereka gerak menuju jalan Tuhannya. Dzalikal yaumul haqqo. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Sudah. Ya, sekarang langsung An-Najiat. Naziat dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naziat ayat 1. Saya tarik nyawa dengan keras. Wan nazi'ati gharqa. An-Nazi'at ayat 3. Malaikat turun. Wasabihati sabha. An-Nazi'at ayat 5. Segala urusan dunia diatur malaikat. Fal mudabbirati amra. An-Nazi'at ayat 7. Jadi diiringi tiupan kedua. Yatsba'u harqadipah. An-Nazi'at ayat 9. Galau pandangan tertunduk. Absaruha khasi'ah. An-Nazi'at ayat 11. Aiza kunna 'idhaman nakhirah. An-Nazi'at ayat 13. Tiupan memekik. Fa innama hiya jajratu wahidah. An-Nazi'at ayat 15. Setelah sampai kisah Musa. Hal ataka hadisu Musa. An-Nazi'at ayat 17. Setelah jadi togo Fir'aun. Izhab ila fir'auna innahu tagha. 17. Kemudian 19. Tolong gerakkan Fir'aun ke jalan Tuhannya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. 19. Kemudian 21. An-Nazi'at ayat 21. Ente nanti tetap berdusta dan mendurhakai. Fakadzdzaba wa 'asa. 23. NM nyata mengumpulkan kaumnya. Fahasa fanada. 25. NS nyata siksa dunia dan akhirat. Fa'akhadzahullahu nakalal akhirati wal ula. 27. Nyata jelas Allah lebih hebat. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. 29. Nanti ganti malam jadi siang. Wa aghtasa lailaha wa akhraja duhaha. 31. MT menumbuhkan tanaman. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. 33. Mereka menikmati kesenangan. Mata'allakum wa li'an'amikum. 35. MS manusia sesal teringat perbuatannya. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. 37. MG manusia jadi togo. Wa amma man tagha. 39. Mereka MG mereka golongan neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa.
37, 39 MG. Salah. Sekarang 41. Jadi 39 sekarang 41 ya. 41 pasti tempatnya surga. Wa innal jannata hiyal ma'wa. 43, perlukah menyebutkan waktunya? Bima tamil dzikraha. Di 43 terus 45 peringatan saja. Wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Sekarang ayat 45. Innama. Oh, salah ya. Ya, innama anta munziru man yakhshaha. Tadi saya ayat berapa itu yang disebut ya, Ustaz ya? Oh, 40. 40 ya. Oh iya, 40. kebalik, masih Yang kebalik. Sama ya. Udah 45, sekarang berarti habis ya, Ustaz ya? Terakhir 46. Sekarang Sekarang ke langsung habis. bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, abasa teguran berwajah masam. Abasa wa tawalla. 3M menyucikan diri. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Terus ayat 5S serba cukup. Wa amma wah apa itu? Wa amma serba cukup. Pendek. Amma manistal. Ba manistalna. Amma manistalna. 7, jadi bukan urusan alaika alla yazzakka. Kemudian 9-nya gerak takut. Wa huwa yakhsha. 11, tolong taati Al-Quran. Kalla innaha tazkirah. 13-nya TM, Tuhan muliakan kitab. Fi suhufim mukarramah. Terus 15-nya TS, Tuhan suruh malaikat. Bi aidi safarah. 17, telah jadi celaka. Kutilal insanu ma akfarah. 18, 19-nya TG, terbuat gabungan dari mani dan opum. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. 19, 20, 21 NT. Nyata Tuhan matikan lalu kuburkan. Summa amatahu fa'aqbarah. 23 NM, nyata manusia belum melaksanakan perintah Allah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. 25 NS, nyata segar air dari langit. Anna sobabna ma'a sobba. Anna sobabna ma'a sobba. 27 NJ nikmat. NJ nanti jadi biji-bijian.
Fa'ambatna fiha habba 29 NG nikmat gurih zaitun dan kurma. Wa zaitun wa nakhla 31 MT menumbuhkan buah-buahan dan menumbuhkan tanaman buah dan rumputan. Wa fakihatan wa abba 33 maka memekakan telinga tiupan sangkakala. Wa idza ja'atis oh 35 MS mereka sibuk dari ibu ayah dan ibunya. Wa ummihi wa abi 37 MJ mereka jadi sibuk dengan urusan masing-masing. Di kulim ri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni 3839 MG mereka gembira ria dhahikatum mustabsirah 41 Ya. pada tertutup kegelapan tarhaquha qabarah Kotara. ya tarhaquha qatarah Ya, salah. Umi Yuyun bisa pegang murojaah sebentar ya, maksudnya anak ya nggak apa-apa. Umi Yuyun pimpin dulu murojaah sama Siti Anjani sama ini berapa orang ya anggotanya? iya 3 ya. Iya, Oh iya iya, sama iya dipimpin dulu sama Umi Yuyun ya. Oke, ya Anjani Ya, sama Ustazah. Insyaallah. Afan. Ya, ya. Lah terus Ustazah, nggak apa-apa saja. ya. Maaf ya Bun ya. Assalamualaikum Nggak apa-apa warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Bisa Selamat anak menjalankan tugas. ya, Selamat, ya, ya. selamat menjalankan tugas Ustazah. Terima kasih. Ya. Saya ya Ya, Om. Berarti yang genap ya genap. Om dari An-Naba. A'udzu billahi min A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ya. 2 N nyata tentang berita besar. Anin naba'il azim. 4P pasti mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun. 6 L lihat bumi dihamparkan. Alam naj'alil arda mihada. 8 B berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Berapa? 10 TD telah dijadikan malam. Wa ja'alnal laila libasa. Betul ya Om? Wa ja'alnal laila libasa. Terus berapa tadi? Apa? 12. 12 TN telah nyata 7 lapis langit. Wabanaina bukan. Wabaina. Betul. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. 14 TP Tuhan pancarkan air hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. 14 terus 16 TL tumbuh lebat. Wajan natin alfafa 18 TB telah bunyi sangkakala. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Betul? Betul.
18 kemudian berapa? 20 NJ Ya. ND nanti dijalankan gunung. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Abu-aba atau saroba? Saroba. 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 Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. 20 berapa? Dua. Sama 22. login. Astagfirullah. 22 NN. Neraka tempat melampaui batas. Liqina ma'aba. 24 NP. Neraka panas. Labisina fiha lagwaw wala kidzaba. La yazuquna fiha wala saroba. La yazuquna fiha bardaw wala syaraba. 20 berapa? 26. 26 NL nanti lihat balasan setimpal. Jazaa'aw wifaqa. 28 NB. Nabi berkata jangan dustakan Al-Quran. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. 30 MD. MD mereka dapatkan azab. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Kemudian 32 MN. Memetik nikmat. Bukan ini. Hadaika wa a'naba. Betul, Om? Iya, betul. Berapa? 34. 34 MP. Mereka pasti merasakan khamar. Wa ka'san dihaqa. 36 ML. Mereka lulus. Jaza'am mir rabbika ata'an hisaba. Ya. 38 MB. Malaikat berbaris. Apa depannya? Yauma. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. 40 PD peringatan dekat. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yaqumur ruhu bukan yauma yunfahu bukan yauma Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bukan gerakannya lupa pisan, Om. An-Nazi'at berarti dari ayat 2 ya, Om? An-Nazi'at 2 N narik nyawa dengan lembut. Wan nasyiqati nashqa. 4 P pesat mendahului. Suka terbaliknya. Wassa atau fassa? Fassa ya, Om. Fassa biqati sabqa. 6 L luluh lantah. Yauma tarjufur rajifah. 8 B bergetar hati. Qulubu yauma idzi wajifah. 10 TD telah dikembalikan. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Berapa? 12
12 TN. N. TN telah nyata rugi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Terus berapa? 14 TP. Tiba di permukaan. Bisa di permukaan. Faidahum Bisahiro. faidahum bisahirah. Kemudian berapa? 16 TL tempat lembah tua. Idnadahu bukan. Idnadahu. Betul. Oh betul. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Astagfirullahaladzim. Aduh, lupa. Ini mau buka punya bocah sebentar. Zoom-nya anak bahasa Arab. Jam Ya, 12. Udah Bunda Anjani sama aku terusin. ya, tolong dikoreksi ya Umi Heni. Berapa tadi? Ya, oke. 16. Berarti sekarang berapa? 16. 16 tadi TL tempat lembah tua. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Terus 18 TB. TB terus bersihkan Firaun dari dosa. Fakul halaka ila tazakka. 20 ND nanti diperlihatkan mukjizat. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. 22 NN nanti nyata berpaling. Summa adabara yas'a. Kemudian 24 NP nanti proklamasikan sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian 26 NL nanti lihat jadikan pelajaran. NL. Bahasa Arab, Pak. Nanti lihat jadikan pelajaran. Apa depannya, Om? Inna fi dzalika. Inna fi dzalika la'ibratan liman yara. Liman yara atau liman yahya? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Oh, liman yakhsha, afan. Apa tadi? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian 28 Ya, lanjut. 8. 28 NB nyata bangunan tinggi. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ya, lanjut. 30 MD menghamparkan dunia. Wal arda ba'da wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian 32 MN menancapkan gunung. Wal jibala arsaha. 34 MP malapetaka. Fa'idha ja'atil qammatul kubra. Gerakannya lupa pisan, Om. Apa? 36 ML. Neraka. Maka lihatlah neraka. Wabur lijatil jahimahiyal jahima atau jahimum? Jahimu. Wabur lijatil jahimu liman yara.
berapa Om? 38. 38. MB Mereka. manusia bermegah-megahan. Iya. Fa'asarul hayatad dunya. Wah. Bukan ya Om. Wah. Pakai sa atau pakai sin Om? Pakai sa. Pakai sa ya. Wa asarul hayatad dunya. Kemudian 40 PD patuh dengan Allah. Oh. Faidah aja. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian 42 PN pasti nanya terus terang. Iya, apa-apa. PN. Yas'alunaka ya. Iya, benar. Yas'alunaka. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kemudian 44 PP percaya pada Allah saja. Ila rabbika muntahaha. Kemudian 46 PL penduduk lalai. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa pakai ain ya. Illa ashiyatan aw duhaha. Salah ya, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Abasa kayaknya 1 sampai 30 dulu yang genap ya. Abasa ayat 2 nuntun orang buta. Aja'ahul a'ma. 4 P pelajaran. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Afwan, au yatadzakkaru. Bukan au yatadzakkaru. Oh iya, au yadzakkaru. Au yadzakkaru. Ya, afwan. 4 P pelajaran nggak pakai tak ya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kemudian 6 L layanan lebih. Fa'antalahu tasadda. Kemudian 8B bersegera. Wa amma ma ja'aka yas'a. 10 TD telah diabaikan. Fa'anta anhu talaha. Kemudian 10 12 TN tuh ngikut. Telah tuh ngikut ya? Tuh ngikut apa telah ngikut? TN pokoknya. Gimana Pak Om? Fama saya Om. Ya, nah. Fama sya'a dzakarah. Kemudian berapa? 14 TP tempat pasti ditinggikan. 14 TP ditinggikan. Marfu'atin mutahharah. Kemudian 16 TL tuh lihat malaikat mulia. Kiramin bararah. Kemudian 18 TB lupa kuncinya Om. TB terbuat dari apa manusia diciptakan? Telah terbuat dari apa manusia diciptakan? Min nutfatin. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin ayat selanjutnya ya 19. 20
TD terus dimudahkan jalannya. Tsummas sabila yassarah. Kemudian 20 berapa? 22 Dua. nyata NN ya. NN nyata telah dibangkitkan. Summa idza Summa syarah ya. Summa idza astagfirullah apa lupa. sya'a. Summa idza sya'a ansyarah. Pakai shin ya, shin yang titik 3 itu. 3. Summa idza sya'a ansyarah. Kemudian 24 NP. Nanti perhatikan yang dimakan. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. 26 NL. Nanti lihat bumi di belah ya. Summa saqaqnal arda saqqa. Kemudian 28 NB nyata buah anggur. Fa'ambatna fiha habba. Nabau. Wa'inabau. Wa'inabau wa ghadba. Kemudian berapa? 30 MD. Wa hadaiqa gulba. Sampai 32 maaf. 32. 32 belum belakang belum. Sama ini kayak Anaziat. Ini Aniazat kayak 33. Mereka menikmati. Kalau ini mereka nyata menikmati kesenangan. Sama. Ayatnya sama. mata alakum. Ya. Mata alakum. 32 MN ya. Memetik nikmat. Apa tadi? Mata alakum lakum wali an'amikum. Iya. Insyaallah. Insyaallah nanti dihafalin lagi ujung-ujungnya apa. Jazakillah khair. Wa iyaki barakallahu fiik. Amin wa fiiki barakallah. Umi Heni mau coba? Umi Ya. Heni. Aku Anaziat aja ya. Oh iya, na'am. Tafadhol. Tapi ini jangan diloncat-loncat dulu kali ya. Dari atas ke bawah full. Ya. Masya Insya Allah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wassabihati sabha. Malaikat saling ini ya. Malaikat turun. Kemudian saling mendahului. Wassabiqati sabqa. Kemudian fal mudabbirati amro dan malaikat yang mengatur urusan. Empat dulu Ya. Saling mendahului. Fassabiqati sabqa. Kemudian malaikat yang mengatur urusan. Fal mudabbirati amro. Kemudian 6-nya yauma tarjufur rajifah. Kemudian diiringi dengan tiupan yang kedua. Tatba'uhar radifah. Kemudian
hati manusia qulubu yauma idzin wajifah, absaruha pandangan tertunduk, absaruha khosyiah dan takut, tertunduk takut. Yaquluna inna lamar tutuna fil hafirah, dikembalikan seperti semula. Aidza kunna idzaman nakhirah, Nah, apakah yang nanya tulang yang hancur ya? nanya jangan panjang, nanya satu aja Nakhirah. Oh ya. Aidza kunna idzaman nakhirah, itu ya. Nanti dicepatin lagi. Kemudian, oh ya. Aidza kunna idzaman nakhirah, itu ya. Kemudian 12-nya qalu tilka idzan karratun khasyirah, pengembalian yang merugikan. Kemudian fa inna hiya zazratun wahidah, dengan tiupan sekali. Fa idahum bisahirah, tiba-tiba mereka hidup kembali. Gini ya, bangkit ya. Fa idahum bisahirah, tempat permukaan baru. Tempat baru. Fa idahum bisahirah, permukaan baru. Hal ataka hadisu Musa, pernahkah engkau mendengarkan hadis kisah tentang Musa? Ataka hadisu Musa, kemudian nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah tua. Ketika terdengar suara memanggil di lembah tua. Kemudian izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sungguh dia telah durhaka atau melampaui batas, togo. Kemudian fakul halaka ila antazakka, membersihkan diri, ya, membersihkan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, agar dia takut, tunjukkan agar dia takut kepada Tuhan. Kemudian fa'arohul ayatal kubra, kemudian lalu dia perlihatkan padanya ayat-ayat atau mukjizat yang besar. Fakadzabu asa, maka dia mendustakan atau dia durhaka. Tumma adbaro yas'a. Apaan yang dia 21 dulu? 21 fakadzaba wa aso. Fakadzaba, maka dia mendustakan, wa aso, dan mendurhakai. Kemudian tumma adbaro yas'a, kemudian dia berpaling, berusaha menentang, berusaha untuk menentang. Fahasaro fanada, fahasaro maka dikumpulkan, fanada lalu dia berseru. Faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, al-a'la, paling tinggi. Fa'akhodahullah hunakalal akhirati wal ula. Jangan diputus, Lalu Allah
Afwan. Jangan diputus. Fa'akhadahullahu nakalal Oh ya. akhirati wal ula. Fa'akhadahullahu nakala akhiratu wal ula. Iya. Lalu Allah menyiksanya dengan siksaan di akhir, di akhirat dan di dunia. Kemudian inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna sesungguhnya fi dzalika pada yang demikian la'ibratan terdapat pelajaran liman yakhsha bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian a'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. A'antum apakah kalian asyaddu lebih hebat khalqan pada penciptaan amis sama penciptaan langit banaha yang telah daripada Allah yang telah membangunnya. Wa fa'asam rafa'a samkaha fasawaha. Rafa'a dia meninggikan samkaha bangunannya fasawaha lalu dia menyempurnakannya. Wa'atosyalaya wa'atosyalailaha wa'akhrojaduhaha. Dan dia menjadikan gelap malam dan dia keluarkan di waktu duha atau siang. Wal ardo dan bumi bal ardo ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi dihamparkan. Akhroja minha ma'aha wa mar'aha. Dia keluarkan minha darinya ma'aha mata airnya wa mar'aha dan padang rumputnya. Wal jibala arsaha dan gunung-gunung dipancangkan. Mata allakum wali an'amikum dari mata al dari kesenangan lakum untuk kalian wali an'amikum dan untuk binatang ternak kalian. Fa idza ja'atit matul kubra. Fa idza maka apabila datang atit malapetaka atito matul kubro yang besar, malapetaka yang besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yatadzakkarul pada hari teringat al insanu manusia masa'a kepada apa yang telah dia kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Maka diperlihatkan wa burizzatil jahimu neraka jahimu liman yara bagi orang-orang yang melihat yara. Fa'amman tagha maka adapun orang-orang yang melampaui batas wa asarul hayatat dunya wa asarul hayatat dunya dan dia lebih mengutamakan kehidupan ad-dunya di dunia. Fa inna jahima hiya ma'wa maka sungguh jahima neraka jahanam ia al-ma'wa tempat tinggal. Wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma dan adapun man siapa yang khofa takut maqama kedudukannya rabbihi dari Tuhannya wa naha dan ia menahan nafsu diri anil hawa dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiya ma'wa maka sungguh
jannata surga dia hiya al-ma'wa akan tinggal menjadi tempat tinggalnya. Yas'alunaka anis sa'atu ayyana mursaha. Mereka akan bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayana, kapan mursaha terjadi. Fima anta min dikroha. Untuk apa kamu menyebutkannya, ya, mandikroha. Kemudian mandikroha ila rabbika muntaha, rabbika kepada Tuhanmu, muntaha kesudahannya, keputusannya. Kemudian innama anta munzirul, mundiru man, innama anta munziru mayyahsyaha. Betul ya? Kepadanya lah kamu takut, yahsyaha. Ka'annahum seakan-akan mereka yauma yarawnaha, mereka melihatnya lam yalbasu, tidak yalbasu tinggal ila asiyatan, di waktu sore, asyatan atau duhaha atau pagi harinya. Sadaqallahul adzim. Sampai itu ya, Dek. Paham Nabil Quran, barokallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya nggak apa-apa ya. Seperti Anjani, Masih. bagaimana? Kita cukupkan dulu kah? Dek, Assalamualaikum. Ya, Umi. Kita cukupkan dulu ya kelasnya. Nggak apa-apa ya? Ya, Om. Mbak. Mau 8:30 ya. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan kelas hafalan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah istiqomahkan terus kita untuk menghafal Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bana Jazakallah taqabbal khair. alim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Terima khair. kasih, Dek. Jazakallah khair Ustazah, fi amanillah Ustazah. Jazakallah khair Ustazah Nafi. Assalamualaikum, izin and meeting. Semangat selalu. Ya.